Okay, Assalamualaikum and good morning. So hari ni cikgu nak continue berkenaan dengan hari tu aktiviti 3.10 yang mana dia ada kaitan dengan soalan nombor 6 dalam exercise yang cikgu bagi dalam Google Classroom nombor 6. Okay, kita nak tahu ni Mass of Earth and Mass of Sun, aktiviti 3.10 muka surat 93. Okay, page 93. Okay. Okay, this one. So, how to get the formula of mass of Earth and the Sun? So, activity 3.10. So, aim of this one to determine the mass of Earth and Sun. Okay, so you observe rajah inilah. So, figure 3.2 shows the orbit of the Moon around the Earth. Moon orbit around the Earth. Okay, so this one is mass of Moon and capital M is the mass of Earth. So R is the distance between the center of Earth to the center of Moon. Okay. And V is the linear speed of the Moon. Okay, kalau you all tengok di sini sebenarnya bila Moon ni orbit the Earth, dia dalam masa yang sama dia akan ada centripetal force between Earth and Moon. Okay. And also dia ada juga daya gravitational force between the Moon and Earth. Jadi kita boleh, macam mana kita nak dapatkan another formula for mass of Earth and Sun, actually kita akan gunakan two equation yang cikgu cakap tadi, centripetal force and gravitational force. Okay, tak apa, kita one by one. Okay, distance traveled by the Moon when making one complete orbit around the Earth, okay, actually is equal to distance actually is formula distance apa? Distance, okay, distance equal to velocity velocity times dengan time taken kan. Okay, jadi kat sini distance is linear speed of the Moon, okay, times dengan the time taken, VT lah. Okay, jadi kalau you tengok sini, ini sini. Okay, Moon Moon punya ni. Okay, the distance travel actually dia dia akan orbit Earth kan. Jadi seolah-olah dia distance dia adalah circumference of the circle. So distance dia sebenarnya adalah circumference of the circle. So the formula for the circumference of the circle is 2 pi r. Okay, 2 pi r. Jarak dia mengelilingi bumi tu, distance tu mewakili dia punya circumference. Ini 2 pi r. Okay, so kat sini kamu tuliskan 2 pi r lah. Okay, 2 pi r. Okay, ni r dia. Okay,
linear speed, from the formula of linear speed of moon, V equal to distance over time. Jadi kita nak jadikan satu formula, V equal to distance is 2 pi r over dengan time. Time is the time taken, period of revolution of the moon around the earth. Jadi kita nak ambil time period dia lah, period moon ni orbiting the earth. Jadi kita jadikan T tu period lah, T. T besar. Okay, next. Okay, jadi macam mana kita nak tu, tadi kita akan gabungkan, combine the two equation. The first equation is Newton's universal law of gravitation, dan satu lagi centripetal force. Jadi formula for the Newton's universal law of gravitation is G, gravitational constant, M ni mewakili mass of earth, M besar, M kecil ni mewakili mass of moon. Okay, mass of moon. Sebab dia melibatkan dua ni kan. Ni earth punya, ni moon punya. Okay, moon ni dia akan kelilingi orbit, dalam orbit untuk around the earth kan. Jadi mass of earth, ini mass of moon. Okay, divide dengan R. Ini mewakili earth punya, okay. R square lah, tak boleh, kita tak payah ni. R square sama je. Okay, teruskan R square. Okay. Untuk centripetal force, centripetal force punya formula adalah M. Centripetal force ni adalah force yang disebabkan moon ni or mengelilingi earth. Jadi mass ni mewakili mass of moon. Okay, mass of moon. M. V is the linear speed of the moon. Ni linear speed of moon. Dia punya V V dia. Okay, linear speed of moon. Okay, mv square over dengan R. R is the jarak lah antara two center ni. Ni R. Okay. Okay. So you equate two equation. Jadi force dengan force dah sama kan? Jadi samakan dua equation tu. So you akan tuliskan G M besar, M kecil equal dengan R square equal to M V square over dengan R. Okay. Cancel the common factor M. Jadi mass of moon kita dah cancel off sebab dia sama. Okay. Jadi kamu samakan persamaan, dia akan jadi GM G mass of earth ni mass of earth divide dengan R square. Okay, ni jadi V square over dengan R. Okay, substitute the velocity, linear velocity tadi equal to 2 pi R over T. Masukkan dalam form, dalam V square ni. So you akan dapat macam ni lah, cikgu tulis di sini ini GM mass of earth, ni R square equal, okay, V tadi, V gantikan dengan, okay, V square ni akan jadi 2 pi R over dengan T kan. Ini T over everything, dia akan square, betul tak? Okay, so ini akan jadi 2 square is 4, pi is pi square, R is R square. Then divide dengan T square. T square. Okay, jadi gantikanlah V square ni tadi, gantikan ini. Okay,
4 pi square R square over dengan T square. Okay, then dia ada over lagi kan, over lagi dengan R. Okay. Then rearrange so that M becomes the subject of the formula. Jadi kamu gunakan equation ini, simplify sehingga you dapatkan M tu. M tu sebagai subject of formula. So, you akan dapat macam ni lah. M equal to, okay, ni kamu simplify lagi akan dapat T square times R. Okay. Okay, apalah sini GM. Okay, ni cikgu simplify di sini. Ini. Okay, kita simplify di sini. So, dia akan jadi 4 pi square R square over T square. Dia akan times kan dengan 1 over R. So, you akan dapat 4 pi square R square over dengan T square R. Okay. Jadi kat sini akan jadi macam ni lah sepatutnya. Okay. Rearrange. Okay. Jadi kamu jadikan ni GM over dengan R square equal to, okay, 4 pi square R square over dengan T square R. Okay. Jadikan M ni sebagai subjek. Jadi M, kamu akan dapat cross multiplication. So 4 pi square R square times lagi dengan R square. Okay. Divide dengan G T square R. Okay. Yang mana boleh cancel, cancelkan. Ini boleh cancel, ini cancel kan. Ini jadi R. Okay. So, sebenarnya nanti you akan dapat mass of earth akan dapat M 4 pi square R cube. R square times dengan R cube. Okay, divide dengan G T square GT square. Okay. So, inilah formula yang you akan gunakan untuk dapatkan mass of earth. So, nanti you refer kepada soalan nombor 6 dalam quick check. Quick check yang cikgu bagi tu. Quick check 3.1. Soalan number 6. Question number 6. Okay, macam mana you nak provekan question number 6 tu? Okay, tengok. Okay, this one. Proof.
mass of A equal to 4 pi square RB cube over dengan GTB square kan. Ini sebenarnya adalah kita nak dapatkan mass of A. Contoh tadi yang cikgu dapatkan mass of Earth kan. Jadi kita gunakan tadilah dua persamaan antara gravitational force, kita equatekan dengan equation daripada centripetal force. Okey, jadi daripada sinilah ini tadi ini. Sehinggalah kamu dapat ni. Boleh tak? Okey, cuba buat balik semula. Okey. Yang cikgu dah ajar ni. Okey. So kamu applykan dalam soalan nombor 6. 6 untuk ni. Samakan centripetal force punya ni. Daripada apa? F equal to G Newton's universal gravitational law, Gm, M kecil kan. Okay, kamu divide dengan R square. R square. Okay, satu lagi persamaan, kamu samakan F tu equal dengan centripetal force mv square divide dengan R. Okay, jadikan yang lain-lain tu cuba buat. Okay, cikgu dah tunjuk dalam PDF tadi. Okay, okay, teruskan sehinggalah kamu dapat buktikan yang mass of A tu ini. Okay, ini sebenarnya sekejap, kita jadikan mass A ni. Next ni. M ni mewakili mass of A nanti. Okay. M besar tu actually is equal to mass A. Okay. RB. Handphone.
Okay, this one try Okay, now we continue formative practice 3.1. Okay, state the Newton's universal law of gravitation. What is the meaning of gravitation? Newton's universal law of gravitation. Ni kena hafal lah definition So Newton's law of universal gravitation states that the force attraction between the two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance apart. Ini kamu boleh dapatkan daripada definition dia lah. Sebenarnya dia nak kata force, gravitational force tu actually is the force of attraction between the two object So ini G M1 times M2 kan. Okay, the product of the two object, masses of two object and inversely proportional to the square of their distance apart. Jadi ini kamu buat dalam bentuk ayat lah tapi formula dia ini. Okay, number 2. State two factors which influence the magnitude of the gravitational force between the two bodies. What are the two factors? Okay, so the two factors influence the magnitude of the gravitational force actually apa? The masses of the two object kan? Apa yang ni masses of the two object and also the radius of the two object. Jadi two factors, yang pertama dia punya masses of two object, okay. Satu lagi dia punya radius from two object. Okay, next, number 3. A piece of space junk of mass 24 kg is at distance of 7 times 10 power of 6 from the center of the earth. What is the gravitational force between the space junk and earth? So ini number 3 kan? Okay, untuk number 3 ni ini dia punya mass kan? Okay, contohnya macam ni lah. Okay. Ini earth Ini earth. Okay, ini earth, mass of earth sini. Dia kata a piece of space junk. Maksudnya dia berada pada 24 mass of ni space junk ni. Distance dia 7 times 10 power of 6 from the center of the earth. Jadi distance ni kepada distance ini dia punya 7 times 10 power of 6. Okay. What is the gravitational force between the space junk and earth? Jadi kamu nak cari dia punya gravitational force. Okay, just substitute lah dalam formula G M of earth, ini mass of space junk over dengan R square ni, ini the distance substitute je.
Jadi dia dah bagi dah semua ni. Okay, kamu substitutekan, kamu akan dapat satu nilai lah berapa. Nombor 3 lah. So kirakan F sama dengan G M N over dengan R square. So gantikan dia punya G, constant universal, 6.67 times 10 power of negative 11, okay, times dengan mass of Earth 5.97 times 10 power of 24. Okay. Then M ni mass of space junk 24 kg tadi kan. 24. Okay. Then divide dengan R. R tu the distance between the two object. Okay. The center of two object. 7 times 10 power of 6 square. Okay. Calculate dapat berapa. Okay, so 6.67 times 10 power of 11, then times lagi dengan 5.97 times 10 power of 24 close bracket, then times dengan 24. Betul. Okay. Then divide dengan open bracket 7 times 10 power of 6 close bracket, then dia kena power of 2 kan. Okay, so your answer should be 195 Newton. So force, the SI unit is Newton. So 195 Newton. Gravitational force. Okay. Okay. Then kita tengok number 4. Okay. A weather satellite orbits the Earth at height of 560 km. What is the value of gravitational acceleration at the position of the satellite? Okay, ini keadaan dia. Weather satellite orbits the Earth. Ini katakan ni Earth kan. Kita ada orbit satellite. Orbit satellite ni dia kata satellite ni orbit the Earth at height of 560 km. Jadi jarak dia ni, jarak satellite kepada bumi 560 kilometer.
What is the value of gravitational acceleration at the position of the satellite? Jadi kita nak G kecil lah. Okay, gravitational acceleration. Okay, G kecil at the position of the satellite. Jadi ini number 4 ni actually you akan gunakan formula apa? Number 4. Gravitational acceleration kan? So formula dia G equal to Gm over dengan radius of Earth plus dengan height satellite tu. Macam tadi tu, ini Earth. Kita tahu apa? Earth ada radius dia R besar kan? Okay, katakan ini ada satellite. Ini dia punya jarak H dia, height dia. Height dia tadi kita dah tahu ni H. Jadi substitute je. Gravitational constant nilai dia 6.67 times dengan 10 power of negative 11. Okay. Mass adalah mass of Earth. Mass of Earth 5.97 times dengan 10 power of 24. Okay, close bracket. Over dengan radius of Earth. Jadi dalam tu tadi, radius of Earth, dia dah bagi kat sini, ni 6.37 times 10 power of 6. 6.37 times dengan 10 power of 6. Okay. Then plus dengan height of the satellite. Height of satellite pun dah bagi juga dalam soalan. Dia kata height of satellite 560 kilometer. So you change to meter. Sekejap, dia ni dalam unit apa? Ni dah dalam meter radius of Earth dia dah dalam meter. Okay, jadi you kena change yang tadi ni dalam meter. 560 okay, times dengan 10 power of 3 kilometer change to meter. Okay, next. Selesaikanlah sehingga dapat G. Okay. Kita buat yang atas dulu. 6.67 times times 10 power of negative 11. Okay, open bracket, 5.97 times 10 power of 24. Close bracket. You akan dapat sini, yang atas ni 3.98 times dengan 10 power of 14. Okay. Then divide dengan yang bawah tu 6.37 times dengan 10 power of 6, close bracket, then plus dengan open bracket, 560 times dengan 10 power of 3, close bracket. Dapat sini 6, 9, 3, 0, ada 4, 0, 2, 3, 4. Okay, dan dapatkan answer.
3.98 times dengan 10 power of 14 divide dengan answer. So you akan dapat 5.7. Betul ni. Letak di atas tu. 6.67 darab dengan 10 eksponen negatif 11 darab lagi 5.97 darab lagi 10 negatif 4. Tu bahagi dengan ni. Dengan 37 darab dengan 10 dengan campur dengan 560 6930. Jadi 2.98 times 10 power of 40 sama dengan bahagi dengan 693 5.7 times 10 power of 10 power of 7. Okay. MS negative 2. Okay. Itulah. Okay. Number 4. Kalau answer tak sama dengan cikgu, bagi tahu. Okay, number 5. A man-made satellite of mass 400 kg orbits the Earth with radius of 8.2 times 10 power of 6 meter. Okay, kita ada Earth kan? Ini Earth. Then ada satellite. Okay, satellite orbit Earth dia orbit Earth. Itulah. Orbit Earth with a radius of 8.2 times 10 power of 6. The radius dia ni 8.2 times 10 power of 6 meter. Meter. Okay. Linear speed of the satellite is 6.96. Linear speed dia untuk satellite ni, V dia adalah ni 6.96. Okay, times dengan 10 power of 3 meter per second. Okay, what is the centripetal force? Centripetal force F equal to mv square over r, okay, on the satellite. Okay, jadi kita dapatkan solution dia, nombor 5. Okay, number 5.
So centripetal force formula F equal to mv square over r. Okay, mass of satellite. Mass of satellite berapa tadi? 400 kg kan? So 400 kg. Okay. Uh, velocity of satellite 6.96 times 10 power of 3 k square over dengan r. R the radius of the satellite to the earth 8.2 times 10 power of 6. Okay, kirakan. Okay. Kira eh. So 400 times dengan 6.96 times dengan 10 power of 6.96 times 10 power of 3, then tutup bracket power of 2 times dengan 400. So yang atas ni you akan dapat 1.94 times 10 power of 10 kan? Okay, divide dengan 8.2 times 10 power of 6. Okay, divide dengan bracket 8.2 times dengan 10 power of 6. Close bracket. So you akan dapat 2, 3, 6, 3. Okay, 0.00 lah. Okay, so force unit dia Newton. Okay. Ni okay, number 4, number 5 dah. Number 6. Okay, figure 3.23 shows the Mercury orbiting the Sun with a radius of 5.79 times 10 power of 10 meter and a period of revolution of 7.57 times 10 power of 6. Calculate the mass of the Sun. Ini formula mass mass of Sun. So Mercury orbiting the Sun with radius, ini R dia. Period of revolution ni T besar dia, period time. Calculate the mass of Sun. Jadi formula untuk mass of Sun tadi apa? Mass equal to mass of Sun 4 pi square R cube kan? Okay, divide dengan G T square kan? Number 6. Okay, number 6. So mass of Sun okay, 4 pi square R cube divide dengan G T square. Okay, masukkan Jadi ini 4 pi square. Okay. R cube dia, so R tadi R dia 5.79 times dengan 10 power of
10, then overall the cube. Okay, divide dengan G universal constant 6.67, okay, times dengan 10 power of negative 11, then times dengan 7.57 times 10 power of 6. Okay, dapatkan jawapan dia. So 5.79 times 10 power of 10 0.79 times 10 power of 10 tutup bracket cube power of 3 equal darab dengan 4 darab dengan pi square dengan pi square. Okay. Atas ni kamu akan dapat 7.66 times dengan 10 power of 33. Okay, then divide lagi yang bawah ni 67 times dengan 10 power of negative 11 times dengan 7.57 times dengan 10 power of 6. Okay. So yang atas tu 7.66 darab dengan 10 exponent 33. Ni kamu dapat ni then divide dengan answer. So ni ini yang ni bawah ni. Okay, answer last you akan dapat 1.52. Okay, times dengan 10 power of 37 kg. Okay. The mass of sun. Mass of this will mass of sun. Okay. Okay. So finish. So we've finished discussion of formative practice 3.1. Okay. Next nanti dalam video yang berikutnya cikgu akan record juga untuk 3.2. 3.2 Kepler's law. Jadi untuk lesson yang hari Khamis ke sekali lagi tu cikgu akan bagi video lah pada kamu Okay, jadi 2 video yang akan kamu tengok nanti. Okay. Satu discussion tentang formative practice 3.1, another one 3.2 berkenaan dengan Kepler's law. Okay, baca dulu Kepler's law. Okay, thank you.